kaigsunan. Sa dili pa ko mo proceed sa akong i-share, igsuon, na ako'y usa ka Q&A, wa pa mi mahuman ani atong pagsabado. Naay usa ka question and answer, o kung makatubag ka ani nga kumplito, naay reward. Yang reward, wala na ko gida dito sa butanganan sa kanang laptop. Ay, sige, mangutan ako before ta mo proceed. While nga nagkuan pa mo, nag-relax pa mo. Sige, pangutan na, mauni. Hands up lang ha. Nalagi ko'y promise, nalagi ko'y kanang mga tupang Naomi, syukulit. Okay, question. Give me 3 specific and most basic of human needs. Sige, tagai ko og tulo ka specific og gikinahanglan gyud sa tao, panginahanglan sa tao every day. Sige, o sa iyang kinabuhi, sige, hands up. Hinay lang kog tingog kay ang akong tingog daw makabungol. Sige, mangutan ako. Asa naman mo? Give me 3 specific and most basic of human needs. Sige, Brad. Very good. Food, water, clothing, and shelter. Unya, Kuya Berhan, ako ihatag ni mga chocolate. Okay, palihog kog flash sa Luke 12 verse 32. Okay, Lucas 12:32. Nagaingon ang pulong ni God nining kagabion. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sa Bisaya pa, ayaw kahadlok gagmayng panon, kay ang inyong amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Mateo 6:25. Nakamemorize siguro ang uban ani. Therefore, basa ko sa English, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is it life more than food, and the body more than clothing? Sa Bisaya, tungod niini sultihan ko kamo, ayaw ka balaka, unsay inyong kanon og imnon aron kamo mabuhi. Wa mga kaigsuunan, o sa inyong ibisti, dili ba mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon o ang lawas kaysa ibisti. Magampo ta, hallelujah. Labing kamahanan nga Dios, mapasalamaton kami Lord, niining taknaa Ginoo sa imo gayong pagkamatinud-anon sa matuusa namo ka kinabuhi Lord God. Gani Lord, ang imuhang pulong nag-remind sa matag usa ka namo nga dili kami angay mabalaka sa among kanon, sa unsay among imnon, sa unsay among ibisti, Lord God. Nining kagabion, Ginoo, amo kang gipasalamatan nga taliwala, Lord, sa mga butang nga nagbira ka namo, palayo kanimo tungod kay niini mga butanga, Lord. Mao'y rason, Ginoo, ang mga tao nga nawala na tungod sa pagpaningkamot, tungod sa kabalaka, tungod sa kahadlok nga mawad-an sila, Lord, sa ilang pagkaon sa pisikal. Apan, Lord, nining kagabion sa among pagpadayon, ikaw, Lord, magapanulti sa matag usa, ibin sa magalantaw karon, Lord, magapamukaw ka, Holy Spirit, hallelujah, nga ang mga nahikatulog, Lord, pukawa sila, Lord God, nga ang kinabuhi, Lord God, mas bililhon pa, Lord God, sa pagkaon, Lord God, hallelujah, nga gitinguha karon sa mga katawhan. Ginoo, sa makausa pa, among gihalad kining taknaa, ang pulong, Lord, ikaw magadihog niini, ikaw magapanulti niini, ang akong kasing-kasing, akong hunahuna, Lord, ikaw gayud Ginoo magdumala niini, dili ang akong tingog, Lord God, kundi ikaw, Holy Spirit, ang magapanulti niini kagabion, ang tanan dungog og himaya kanimo lamang in the mighty name of Jesus. Amen. Ug ang title sa akuhang i-share karon igsuon, life is more than. No, sa Bisaya pa, ang kinabuhi kuno is unsa man? Labaw pa, bililhon. Sa ganina sa atuhang ganina sa dihang nangutan ako, unsay pinaka-basic o specific needs sa tao? Food, water, clothing, shelter. Ug maupod na ang gisulti ganina ni Jesus sa atuhang gibasa sa Mateo. Di ba? Abi ninyo,
kung ato lang yung i-dig deeper palaw man ni nga soup verse or kini nga scripture, kini nga verse mga kaigsunan, si Jesus Christ wala lang ni siya maghisgot sa mahitungod sa atuhang physical, no, sunod lang mo ha nga pagkaon, tubig o pambisti mga kaigsunan. Apan ang tinuod nga mensahe niini kagabhion, no, kay mahitungod ni siya sa spiritual sufficiency sa usa ka kinabuhi, especially kadtong mga tao nga naanay Dios sa iyahang kinabuhi. But pasabot baka nabitaw unta ang matag Kristohanon adunay enough or igo, busog og kumpleto ang iyang espirituhanon. Ang iyang espiritu ba tungod kay aduna na siya'y Ginoo or having enough spiritual nourishment. But pasabot dapat unta na sa panahon karon ang atoang espiritual nga bahin mo'y atoang pag-aalimon, pag-aalimahon ba, pagaligunon sa espirituhanon pinaagi sa unsaman, sa pagampo, pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Dios o sa tuhang pagtuo mga kaigsuunan. Kay diining panahon na wala gyud malilong kanimo, walay nalilong sa atoha. Muhatag lang kog illustration ha or example. Daghan sa mga katawhan karon kaysa ako nagingon si Jesus sa iyang word ganina, ayaw mo kabalaka kung asa mo kanon, asa mo imnon, asa mo ibisti, ayaw mo sigig kaguol kay luyo ni ana wala man magpasagad ang Ginoo. Nakuha ninyo mga kaigsunan, daghan sa mga katawhan karon sa tibuok kalibutan nga naglakaw-lakaw sa gawas, ibin na sa sulod sa atuhang palimanay, nga nagkinabuhi sila diha sa kaba, laka. Unsay ilahang pagakanon, unsay ilahang, kanabitong nakafocus na ang mga katawhan karon nga, kanabitong sa pagpatambok sa ilahang physical. Kabantay mo sa mga tao karon, naningkamot ang tao karon sa ilahang physical nga bahin. Nagpakadato ang mga tao karon nga luyo ni ana, life is eternal. Dapat unta na ang patambukon sa mga katawhan karon, especially kadtong mga katawhan sa Dios, is ang espiritu hanon. No, nakalimtan na nila ang kinabuhi nga mas bililhon pa, no, sa pagkaon, sa tubig, sa ibisti. Nakuha ninyo ang mensahe sa Dios ni ining kagabion mga kaigsunan. Giwarningan ta sa Dios nga kitang mga tao dili ta kanabitong magpatuyang na lang sa pagpaningkamot, dili na kabantay mo sa mga tao karon, even Kristohanon, kawato na nila nagbuhat ang kaaway o diversion aron ang tao magsigig paningkamot, magsigig kabalaka, magsigig kahadlok. Gani kawato na nila ang Domingo, manrabaho, kawato na nila ang Friday, ang Wednesday, kawato na nila ang mga butang para sa Ginoo aron maoy untahay kanabitong ato ang gikinahanglan sa matag adlaw. No, nagkinabuhi ang tao karon nga tambok sa gawas. Apan, unsa man, naghigwaos ang sulod, ang espiritual nga bahin sa iyang pagkatao, nga may untay labaw nga pakanon og busgon, mga kaigsuunan. Daghang mga katawhan karon masugatan nato spiritually naghigwaos as in gyud, no? Busan ining kagabi sa ako nang giingon mga kaigsunan, ang Dios magapanulti gayud nato nga nag-remind gayud ang Ginoo nga nak ang kinabuhi, life is more than, mas bililhon pa sa inyong gitinguha. Usahay kitang tao mahadlok ta nga makabsan, usahay balimot ta nga gisaaran na ta sa Dios. Pero kita, sige lang gihapog paningkamot, sige gihapog paningkamot, nga niabot sa punto mga kaigsuunan nga wala na ta masayod gani unsay iyahang dangatan sa umalabot mga kaigsuunan. So niining kagabi natay tulo ka punto. Mukuha ko sa verse
nga giingon ni Jesus sa Mateo 6:25 nga ayaw mo ka balaka sa unsay inyuhang kanon. Okay. Nining kagabion, musulod na ko sa unang punto. Okay. Si God, si Jesus, naghisgot siya no, sa physical nga food ganina. Nga dili taangay mabalaka kay giandam na iyahan na nang giplastada ang tanan natong gikinahanglan. Ang gikinahanglan nato karon mga kaigsuunan, ang espirituhanon nga pagkaon. Number 1, our spiritual food, the Lord Jesus Christ. Amen? Siya ang espirituhanon nga pagkaon, the Word of God. Ang pulong sa Dios. Muna'y number 1. Kung gipatambok man nato, daghang pagkaon nga isulod sa tuwang baba, nga ang uban na obis, nagpatuyang na lang sa katambok, kay sa kahakog, sa kadalo, nagsige padako hangtod nga mubati sila sakit sa ilahang lawas. Mga kaigsunan, maunay kuan sa mga gidivert karon sa kaaway nga sige na paningkamot, pero wala gyoy paghunahuna sa unsa man day luyo niini, unsa man day mas importante pa niini. Number 1, our spiritual food, the Lord Jesus Christ, the Word of God, mga kaigsunan. Matud pa sa John 1 verse 1, mubasa lang ko mga kaigsunan ha. Sa wala pa'y nabuhat, nganong moingon ko nga, ang atong espirituhanon nga pagkaon, si Jesus Christ, the Word of God. Kay matud pa sa John 1:1, sa wala pa'y nabuhat, bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Verse 2, sukat pagayod sa sinugdan, ang pulong uban sa Dios. Verse 3, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Laktod ko sa verse 14. 4 pa, diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa tao. Verse 14, laktod ko. Og ang pulong nahimong tao, kinsa na siya? Ang bugtong anak ni God nga mao si Jesus Christ. Og ni puyo mao ni ang gikuan ni John, uban kanamo puno sa grasya og kamatuoran, nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Igsuon, sa dihang ikaw ug ako nahimo katubitong the time nga ni confess ka nga imong dawaton si Kristo, nga imong Ginoo manluluwas sa imong kinabuhi, nituo ka nga si Jesus mo ang imong personal nga Savior. Abi ninyo dili na unta na gyud ta magutom sa espirituhanon nga bahin. Kitang dili na unta gutmon pa sa espirituhanon nga bahin ang mga tao nga midawat na ni Kristo isip iyang personal nga Savior. Kung ang atong kalag makasinati gani sa spiritual hunger, tungod na kay unsa man atong giniglek nga mapuno kita, or we neglect to fill it with the Word that became flesh and dwelt among us. Kanunay nato unya ra kumubasa sa pulong sa Ginoo, unya ra kumagampo, unya ra kumugahin og panahon sa Ginoo. Kanunay nato ginaunya nga mauntay pinaka-importante. Ako mutambag ko sa mga Generation Z or kini mga batan-on. Okay, nini mga batan-on sa church, hinumdumi ninyo mga youth or mga kuyot, no? Mga mama o papa. Without the Word of God, we are all weak. Kabalo mo, unsay taktika ron sa kaaway? Kana si kuanay, si TikTok, kana si imbis nga gitagaan ang gitag pinakasayon nga naa na sa cellphone, pero lisod kay basag Bible no. Kinsa may kuan diri
Smile raman mo. Wagay ko kabalo ka nakadabuntag na ko gisin kung gibasa bagyud ka na ninyo or na pulis at isul nag-send na po niya. Diretso na nagana tuldok lang. Wala gi pagpamalandong. No. Hinumdumi, without the word of God, we are all weak, vulnerable sa depression, bantayin na ninyo mga batanon, anxiety, confusion, and spiritual battles. Kung ang mga generation karon wala na'y pagbasa, paggahin sa pulong sa Ginoo nga maong atong espirituhanon nga pagka-importante gid kayo mga batanon. Ako usahay masagmuyo ko kay kini mo daghang mga batanon karon na niguwang na lang pero di pa ka memorize sa kanang book of the Bible sa New o sa Old Testament pero pa-memorize sa kalibutanon grabe. No? Usahay masakpan ang mga batanon or kanang mga kuyot na nga dili gid mo basag Biblia kay nganuman naaga ni mga panahon sa kuan di gid ko katubag. Muna importante gyud kaayo. But when you build your life on scripture, kung ato kunong kinabuhi nakaugat sa pulong sa Ginoo naa gyud ni mga kaigsuonan, you become unshakable. Dili ka basta matarog. Kabantay mo sa story katong nagtukod og duha ka balay sa bato og sa bas. Sa dihang ang sa kataw nakatukod ang ihang pundasyon diha sa bato nga mao si Kristo. Pag-abot, pagkusukuso sa mga bagyo problema sa iyang kinabuhi, diha ba dayon na ana siya? Wala. Maupod unta kita mga Kristohanon. Maingon man na sila, may mangkati kay kuan man ka sa Bible. Ang word ni God, your strength is not in your age, it is in your foundation diha sa word ni God. Mismo kang Jesus Christ. Wala na magbasing nga batanon pa man ko, tiguwang naman ko, okay ra ko. Manginahanglan ra ko ana inig-abot sa panahon. Mga kaigsunan, importante gayud ang pagbasa sa pulong sige. Gahinigid na ninyo. Kay kung ang usa ka Kristohanon, dili mo basa sa pulong sa Ginoo, ay namang yun. Dali ragid siya malumpag. Matupa sa John 6 verse 48 to 51, si Jesus nagpamatuod. Jesus said, I am the bread of life. Ang pan nga mianhi gikan sa langit aron bisan kinsa mahimong mukaon niini dili mamatay. Muna grabe gid ka importante ang pulong sa Ginoo. Dili lang ta magsigig swabig pakaon patambok ni atohang palawas pa-sexy pagyud. Kabantay mo palabit tag pakaon bisag unsa lay butang sa tong baba. Masakit man ganita unsa pagpakato atong espiritu. Kung dili nato pakaon sa pulong sa Ginoo maghigwaos. Guwapa tuod ka sa gawas. Pero, mao na. No, sa John 6:33 to 35, basahan na ninyo, nagpamatuo si Jesus nga siya ang pan sa kinabuhi, the bread of life. Mark 14:22, wala na lang nako gibutang diha mga kaigsuonay kay atuhang oras. Mao na sa atuhang kinabuhi, mga batan-o na amang gid mo karon. Mostly gamay mga batanon, mga kuyot man ni na diri kasagaran. Basa in taon mo sa pulong sa Ginoo. Hinumdumi nga ang atong espirituhanon nga pagkaon mao ang pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios uban ka nato ug mao na si Jesus Christ. Ikaduha. Di ba niingon man to ang word ni God, ay mo kabala ka unsa inyong kanon, unsay inyong imnon. Okay. Number 2, our spiritual drink, the Lord Jesus Christ. Amen? Matod pa niya sa John, kung nahinumdum mo mga kaigsunan, mga verse o mga, kung ano maging akong gibutang diha, kung nahinumdum mo sa story sa usa ka Samaritan woman, dito, katong bitong sa Samaritan, katong na-encounter ni Jesus Christ ba? Katong Samaritan woman, di ba? Didto nagpadayag si Jesus nga siya ang tubig nga naghatag sa kinabuhi. As the fountain of living water. Mabasa ninyo sa John 4:34
10, 13, 14. Sa sunod na kong share, mangutan ako, kinsay ginagtuon ani. No? Gani sa verse 14, ingon siya, apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo, diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig o kinabuhing walay katapusan. Kabantay mo sa dihang mag-worship ta, magdasig ang mga worship leader nga, mo langoy kita sa tubig, sa suba sa kinabuhi. No panganduya nga Lord, sa akohang kinabuhi, Lord God, kaanindot gud sa saad sa Ginoo, siya ang spiritual drinks, siya ang tuburan, siya ang tubig nga naghatag og kinabuhi. Nga importante na gyud tay connection, musulod gyud ta sa presensya sa Dios, musulod gyud ta mga kaigsuonan diha sa iyahang himaya, diha sa di gyud ma-explain mga kaigsuonan ang iyahang pagka-Dios atong kinabuhi. Mo na dili nato sayangan ang kinabuhi nga naa nga gihatag sa Dios sa matag usa ka nato. Hinumduman nato nga Lord, tinuod gayud Ginoo nga ang akohang pagkaon ikaw ang imuhang pulong. Lord, tinuod gayud Lord God nga ang akohang imnon Lord God mao ang imuhang tubig nga naghatag og kinabuhi. Wala nay rason mga kaigsunan. Basaha lang na ninyo diha sa John 7:37 to 38, Revelation na ay mga verses nga ako ang gihatag diha nga mangandoy gayud kita niini. Dili ta mangandoy sa mga butang nga mahanaw, panganduyo nato mga kaigsuunan ang kinabuhi wala lang maghisgot sa pisikal. Kini nga mensahe ni ining kagabion naghisgot ni sa tuang espiritual nga bahin nga maunay hinay-hinay nga nawala karon sa mga Kristohanon. Daghang mga Kristohanon karon nga mo compromise na sa kalibutan. Dili na gani mugahin sa pulong sa Ginoo, dili na mugahin sa pagsimba, sa pag-awit. Lami na kaayo diri ang pag-worship mga kaisuon. Sulod kita sa presensya sa Dios. Maghiusa kita sa pagdaig, sulod kita mga kaigsuunan, pero unsay gibuhat sa uban daw wala lang gihapon. Mao bitaw niining kagabion ang pulong sa Dios, ayaw gid ninyo sayanga, ayaw ninyo ibaliwala kay walay lain nga tuburan, walay lain nga maghatag kanato og tubig nga maghatag nato og kinabuhi. Mao si Ginoong Hesus Kristo. Tulo lang li ka punto, mubo ra gyud ni mga kaigsuunan. Apat ang pulong sa Dios kung atong masabtan, kung ang pulong sa Dios, salamat Kuya Ber, kung ang pulong sa Dios ikinabuhi, kung ang pulong sa Dios pangitaon gyud nato. Mo bitaw nagi ang pulong sa Dios, seek ye first the kingdom of God. Ganina sa atong espirituhanon nga pagkaon, ang tao dili mabuhi sa pan lamang, apan sa matag pulong nga gikan sa Dios, kanunay na gi-remind ni God. Pero lisod no? Uy, lisod no? Kinilang paggahin pagbasag Biblia. 50-50 naman gani. Unsa pa pag-ampo? No, mga kaigsunan. Ikatulo, o katapusan. Mubura kay no, di ko magdugay. Nya akong tingog, ako pong gikontrol kay namang ko'y nako'y tigbadlong. Sa imong tingog hinayi kay makabungog. Ni control ko niya. Medyo hinahinay na kung tingog. No, katapusan di na kong patakag syagit kay agoy makapiso na pug ko ani. Ikatulo mga kaigsunan og last, our spiritual clothing, the Lord Jesus Christ, our robe of righteousness. Amen. Mura na mamugwa wala na ningog diha. No? Ang atong espirituhanon nga kabalo mo unsay kabalo man gyud ta unsay robe. Unsay Bisaya gani sa robe? Ha? Robe of righteousness. Unsay sayon ana nga pagsabot pastor? Kupo no sa pagkamatarong no. Amen?
Sa Old Testament, mga kaigsunan, nay mga tao nga nag-praise, nagdaig, nagpasalamat sa Dios tungod kay ilang giila nga si God maugayod ang robe of righteousness. Kamo nagpasalamat mo nga si Jesus karon sa inyong kinabuhi, siya ang kupo pastor no? Siya ang kanang kupo. Siya ang kupo nga nagtabon, naghatag. Mao ba na? No? Sa pagkamatarong mga kaigsuunan. Sama kang King Solomon, mabasa na ninyo sa 2 Chronicles. Ikuan lang na ninyo mga kaigsuunan, kay kung ako pang basahon taas na kaayo, samot kog kadugay. Sa 2 Chronicles 6:41, nagpasalamat, nagdaig si King Solomon diha sa Dios tungod kay gisuluban siya sa robe of righteousness. Si Prophet Isaiah sa Isaiah 61 verse 10, praise God for clothing him with the garment of salvation. Kita, nagpasalamat na bata nga Lord, salamat sa kaluwasan nga akong nabatunan. Nga in spite sa akong pagkamakasasala, Lord, imong gihugasan ug imo kong gisuluban, imo kong gihatagan, imo kong isuluban, Lord, sa pagkamatarong, imong gihukas ang ako ang pagkadautan ug imong gipulihan, Ginoo, pinaagi sa imong dugo. No? After the Lord rescued Joshua, mga kaigsunan, na yung mga verse diha, the Bible says sa Zechariah, hallelujah, ang pulong sa Dios, nagdasig diha akang sa Zechariah, gisapot ng akohang laptop, mga kaigsunan, nga nagdasig siya, hallelujah, diha kang Joshua, nagpasalamat, nagdaig sila, mga kaigsunan, daghan diha nga mga example, hallelujah, nga nagpasalamat sa Dios tungod kay nakabaton sila ni ana nga espirituhanon nga kupo, hallelujah. Og diha sa Luke 15:22, kinsa may nakahinumdum ana nga story bi sa Lucas 15:22. Hali, kinsay nakahinumdum ana nga story? Ha? The prodigal son. Duha na ka chocolate. Duha na ka chocolate akong ihatag unya. The story of the prodigal son. Sa dihang, nakabalo na mo sa story, no? Kabalo na mo sa story, ana. No? Nagdali-dali ang amahan og gipasulob ang pinaka the best nga unsa gani? Rube. Kupo. Unsa ba sir? Bisti. Okay, bisti na lang, no? Para sayon, no? Ing ana pod. Tungod, because of our sin, God cannot look to us without being offended by filthiness. Tungod sa atong pagkamakasasala, mga kaigsunan, dili kita angay, no? Dili gani takos, mga kaigsunan. But for those God redeemed, kita mga niluwas naman ta sa Dios. Amen? Amen. The blood of Jesus provides the cleansing so that when God looks sa iyahang mga niluwas, He sees His beloved Son, Jesus Christ. No, sa atuhang mga kinabuhi. It is the Lord Jesus Christ who died. Siya ang nagpakamatay sa krus to cover our sins so that God can look upon us with love instead of wrath. Tungod sa dugo ni Kristo, mga kaigsuunan. Kaya kung wala pa tagiluwas, wala pa tagiredeem, uy, hagbay rata na tigok, uy, hagbay rata, wala gyutay, ambot lang, unsay dagan sa kinabuhi sa tao, kung wala, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak. Kikitang tanan, makasasala ta. Amen? Apan tungod sa dakong gugma sa amahan, iyang gipadala iyang bugtong anak. Mo nang naluwas ta, giluwas ta. Jesus, mo gina to hinumduman ha,
Jesus is a robe of righteousness, not only to cover our sins, but also to protect us from the attacks of the devil. This is the reason why God wants us to be strong and put on the whole armor of God. Asa man na mabasa sa Bible ang put on the whole armor of God. Hands up. Oh, ka-bright ni Brad. Uy, karong pa gani ko kitang Brad. Kita dugay na kita nag-uban. Kamu hilom-hilom jud mo dia. No? Naa sa Ephesus 6 verse 10 to 17. Mo na nagdasig ang pulong sa Dios nga sa matag kinabuhi, sa matag adlaw, gamito nato kanang mga armadura nga gihatag ni Kristo alang kanato mga kaigsunan. Conclusion ako, o application man ako. No? The Word of God is clear that we need, ako ginagibutang diha, not to worry about anything. Kanunay ginaning gipasidaan. Mga anak, ay good mo, sige kaguol. Sige mo paningkamot, sige mo magkuba-kuba na lang mo. Sige ngon sa salmo. Mga kaigsunan, kung nakabasa mo sa Psalms, ang Diyos ragi magpanalangin no. Bisa kung saan panatog kayod-kayod diha, kung wala nag-bless ni God, mabuktop na lamang tagkinayod diha mga kaigsunan. The Word of God is clear that we need not to worry about anything. It is God who promised and it is Jesus who is the promise. Perti na kong Google para makuha lang sa English mga kaigsunan. Life is indeed more than food, drink, and clothes. Life is eternal. Maunta ni paningitaon nato. Maunta ni paningkamutan nato. Nga kining lawas, mubalik ra ni sa abog. Ang importante, kanang naa sa sulod. Mga kaigsuunan, whatever the future may be, let us rejoice. Agoy, gibutang man sa kong anak diha ang verse. Rejoice always, pray without, unsa man, ceasing, and, ano gani copy, babasahon ko na nato, be, kung unsa man mahitabo sa umaabot mga kaigsuunan, always, sige go, rejoice, Amen. Mauto pa, usay akong mga kids, manganta dito sa taas, magbalik-balik. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Ang uban din nalang manganta, kay nga no, nadyo ko'y teknik anak, para di do kaon. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Unya, musabat po diri speakers, ang ubang mga bata, di nalang mo kanta. Taasa po ning kantang Ati Sulo, siglag rejoice in the Lord always, unan, natural. No? Kaysa panahon, mga kaigsunan, unsa man ang masugatan nato sa umalabot, hinumduman gyud nato ang word ni God. Rejoice, pray without ceasing, and in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Mano di na sige kabalaka. Di na lang mo simba. Kasi sige paningkamot, sige overtime. Ngunta ang Ginoo nag-provide naman. Dili lang mo simba og Miyerkules kay ay kinig yung tao. Usay makalimot sa saad sa Dios. Mato pa niya sa Luke 21 verse 18. Basahon ko na nato bi. Human naman ko. Sa Luke ingan at ka-love ni God. Nga bisan usa ka lugas sa tuhang ulo, unsa man, wala dili gayud maunsa kay ang Dios nga naghatag kanato mga kaigsunan og kinabuhi, dili gayud na siya. Matupad diri, trials and persecution may intensify in the days ahead.
but we can rest in what Jesus promised in Luke 21 verse 18, but not a hair of your head shall be lost. Ing ana ta ka-love ni God. Basta unahon nato siya. Ato siyang daygon, ato siyang pasalamatan sa iyang pagkasiya, mga kaigsuunan. Natay nakuha karon? Ha? Unsa ganitong number 1 gani? Pakapin na lang. Unsa ganitong number 1? Our spiritual food is the Lord Jesus Christ, the Word of God, ang pulong nga mao si Kristo. Okay, importante kaayo. Ikaduha, kinsa ganato espirituhanon? Our spiritual drink is the Lord Jesus Christ. And last, our spiritual clothing, gipangduka na gini sila. Our spiritual clothing is the Lord Jesus Christ, the robe of righteousness. So to God be the glory, praying nga ang pulong sa Dios nag-remind karon niining kagabion sa matag usa ka Kristohanon. Amen?